आमर रजर राजा ओडिशा को ऑडिशन को आम स्वागत करूछु। आम स्वागत करने को चाहूँ विशिष्ट एंकरिंग डॉक्टर मिस्टर देवाशीष महांती रायबहादुर सिंह मिश्र को तांकर टिके दोष अच्छी मात्र से दोषटा एवं कहुनि आगामी वर्ष रे से दोषटा आपण को झील रही कि संसारे का पुओं प्रतिभा सते पड़ा फिका तापर आम स्वागत करने को चाहूँ जी कि विशिष्ट एंकरिंग मास्टर मिस्टर चुलबुल महापात्र साहू रायबहादुर सिंह मात्र तांकर टिके गैस्ट्रिक अछि आ से होचंदी विश्व प्रसिद्ध एंकरिंग सी होची मो ओह नो नाई बा बिम्बो खाई दीजिए ये कांतराजी शूटिंग चलनी ये रजर राजा ऑडिशन चलची ऑडिशन तो गला आलू किले धरी पड़े है आज्ञा ऑडिशन चलती है आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा पांचटी फुलर ना कहि परिबो कदळे आज्ञा आपण सिलेक्शन हे छथि ए सार सब ठीक कहउछन्ति आज्ञा जानतो दल रे बसंतो जानतो संभाली दारू देसी दारू ए मो संग उठरे मो संग ए क्यासी मो संग उठर संभाली हेलो से मना कर डरने ता गुट्टा बांध दियो मोबाइल ता ऊपर काट दी आया गया एडा मोर बिजनेस आपन कोन पचरिया कथा पचरन आमे आ कोन पचरबो आपण तो सिलेक्शन हे अछि आ जो दली खेलिबो जो देखो आइला रे सुनो
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛକର ଚିକେନ କାଟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ? କରନ୍ତୁ 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 କଣ କଲୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କଣ କଲୁ ତୋ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତମେ ଆସିପାର ଆଜ୍ଞା। ଅଡିସନ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ବିକି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି। ଆସ ଟିକେ। ଆପଣ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭରି ଜର୍ଜେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ଛି। ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ? ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆଇଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।